seminal dolo no yanga hospital bay uranga seka tabla ya mbalma bana bato ga lafiya shino ma usegalen duinde mo go bi sala ga sababu ya kela kurango ide na foro bloku kurantala pour que groupe ga mena fo ka urgence de kana groupe bi mena wallahi ni dona hospital sal kono bana bato ni fi falande bi nyokona wallahi bu yere fi fanay wallahi fu wosi tikena bitige do sentigelen do juginen do kuju bana kelen do ga do segi kurantiye no bâtiment nous ne pas do bâtiment nous ga kala abi chauffé malien on hina yanga ta deme do semina dulu made ka kala tuni mama ene bi sega na ni panoy kana bla se ware semina dulu la kana balabato ni lafia teyerenu melakenu funengenu balikiu shinjeu amba nyini fe lillahi fi sabilillah ala ni kira kama ikera montika deo ikera mali deo ikera alislameo amba nyini fe lillahi fi sabilillah wa rasuli ala kama ambalma ubtalla kamo no semina dolo ukulo mageni groupe ye no de sebiye ukulo mageni pano ye no de sebiye wallahi ala bisara ala ti fonyo ko ya barajila ala ba plaika mijanina wallahi ni mama itarani groupe de ubtalla mama itarani pano de soleil de ubtalla inafo semina dolo mo ko era gal nyini bi togomina ka fo irisansi ala ni dere nunu bi playoromi ko ni pano sorola ga play alhamdulillah vraiment ba nyini pa nyuma ke masaw fe ka nyini ka kla ka nyini les ressortissants des morticiens les ressortissants des mortis les ressortissants des mortis mbi se ka kantuni je répète et je dis les ressortissants des mortis obidia fon wofa mbo wele ni moti toye ka wele ni mali toye ka wele ni ala toye ka wele ni kira sanu man bain toye kisi nema ba sallallahu alaihi wasallama morti ka diun malien diun alislamé diun anga ta se wade semina dolo anga ta kuluma gen anga tu kuluma gen juwe wode kwa ale ni pano vraiment mbora ubtalla biya yenke to me ala ni kira de bado bana biye kena ya biye nema bana ala kan kisiga mo bi sega bana iga mo bi sega ta dala ere bi sega ta e ne komana mete mu yere ba fo ala de bado nde nani nyogona chama wallahi ni tara se ware semina dolo la ka bana bato ye ubitoro ni tego mun konana kaye mugo minu nu kanga opere kaye mugo minu ni kairizan su do ka fo courantier ay ça dit le fin do fora embora fin do kalama uluti téléphone la kuma yekumina na afokwa gambi mu nyini doro neta nyini mali autorité fede ne ba nyini mopti den yere de fe ka nyini mopti raison den yere de fe ka nyini mali denyumo yere de fe ka nyini mali banyumanke maso yere de fe ku deli koma na mete kama tede uga ke ala ni kira de kama uga ke an kutigi muhammadu kama kisi nema ba sallallahu alaihi wasallam uga an balma semnal dulo mo ugu geni kuloma geni groupe ye ugu kuloma geni karbina ye ugu kuloma geni panoye pano de soleil ko bibla irisansi la ale ni demiseni funengeni munu ni datu bolo ni bomontu bolo onu bi bange nu masie ulu bi bla somu kono ku lasaboye yanu bi na buna aramade ere hukumu konana ko gata pano de soleil blay mbi appel de lancer kala ka manyuma wele kala ka banyuma ke masa wele kala ka joni fitini nu wele munu bi hina nu bi makari mama itarani pano fena semina dola la sevare mama itarani groupe ye semina dola la sevare mama itarani carbina ye sevare semina dola la mama itarani pano de soleil sevare semina dola la commandante ala ye atakira ye ga ala de bi sara wallahi nunu de barajiye nun bi kuma bo shini ala feno nunu de titre français sillahara jodu c'est commandant ide warti commandant bulu sitaye commandant sede muye seni fitini ni mumbaye ode kan dama kasi ka banyuman ke maso ba kalama ka hina maso ba kalama munu mi hina nubi makari lillahi fi sabilillah wa rasul donc balmo commandant mete ga video bi ninde kan clef laina ka mortika dembe wele mortika dembi tien fa ngofa mortika dembi tien fa ngofa morti raison dembi tien fa ngofa commandant mete de mankando ka udili ala ni kira kama Allah ko sabali
k'a kɛra tɔɔrɔ ye a kɛra degun ye a kɛra jigilatigɛ ye ala banabaatɔ bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ ka taa hôpital la i b'a sɔrɔ a dɛsɛra se t'a ye hôpital de bɛ taa kɛ a jigi sɛmɛ yɔrɔ ye hôpital de bɛ taa kɛ n'a furakɛ yɔrɔ ye hôpital de bɛ taa kɛ n'a lafiya yɔrɔ ye n'a fɔra hôpital bɛ taa kɛ banabaatɔ jigilatigɛ yɔrɔ ye n balimaw hinɛ filɛ makari filɛ nka ne bɛ maaw dɔn walahi jamana in kɔnɔ maliyɛnw don ne bɛ maaw dɔn mɔpti ka denw don mɔpti denw don région denw don wallahi u bɛ hinɛ u bɛ makari n'u ye nin commandant Mete ka nin video in sɔrɔ wallahi u bɛ commandant Mete jaabi deli de don k'alisilamɛw k'aw deli maliyɛndenw k'aw deli les ressortissants de Mopti les ressortissants de Mopti n bɛ segin a kan tuguni les ressortissants de Mopti ka ɲini aw fɛ i kɛra denmisɛn de i kɛra maakɔrɔba de ka deli fɛ commandant Mete man kan don lillahi fi sabilillahi wa rasuli an ka taa an balimaw kulomagɛ sɛminɛ duuru la denyɛrɛnin minnu bɛ yen nɔ muso kɔnɔma minnu bɛ taa bali kisijɛ minnu bɛ taa kuranti a kɛlen don degun ye sɛminɛ duuru ma dɛ nin video kunkurunin de kun don k'a d'aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw denkɛ a n'aw balimakɛ fɛ commandant Mete ka bɛn ni le 25 avril ye jeudi Mopti kɔnɔna na